I'm telling you, Kinzoy, good afternoon. How are you? I'm very good, and how are you, sir? I am good. Yes. Yeah, I feel so good to be talking to someone like you, someone who's working with the likes of Mr. Shishenge. So, could you please take us with the poem that you have for us? The poem is titled Ghetto. Yeah. King's Other Poets, Ghetto. I am a son born in the ghetto, the star who never got to shine. It could have been due to air pollution. Johannesburg is too dirty. And that's where our brothers and sisters are suffocating in this cloud of shadow, whose formed when niggers excavate these noodles underneath our skin. Here in the ghetto, we were never taught the difference between a soldier and a martyr. Therefore, we continue to embark on suicidal missions with our clouded visions. In the ghetto, when winters come, we still sit around the fire and watch as the moon tries to unmask the clouds from the edges of his jaws. In this fire, we sit with MK veterans who tell us stories about Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, Kenyatta, Biko, Oliver Tambo, Lilian Ngoyi, Krizani, Solomon Kalushi Matango. They say Winnie Mandela once lived in Ivory Park. In this fire, we sit with PAC veterans who tell us that Robert Sobukwe once was the first one to ask for the land back. They are not winning the elections, but they win every political debate in the ghetto. Ti-veteran ta PAC ti kha ti hlamusela ku ri a ku famba yini hi vona va nga rhangela timhaka ta misava kambe loko ku yiwa ka ti-election a ku na nchumu lexi va vulavulaka na xona. Hey, so hota hita vo Mandela, hita twana ta vo Winnie, hey, hita ta ku tala vo Oliver Tambo man. I know switeletele man i timhaka ta leswi hi faneleke ku hi swi tiva tanihi vaakatiko timhaka ta tiko ra hina fanela mhaka ta tiko ra Afrika a ti fanelanga Hita loko vantshwa hi tikuma hi nga ri ku tingheneleriseni aka timhaka ta tipolitiki, xana switandzhaku swa kona ku va ku ri yini? Switandzhaku i ku loko mi nga tinghenelelisi eka tipolitiki swi la ta vula ku ri ti-decisions leti mi nga ta tekiwa ti ta tekiwa on your behalf and minkarhi yo tala loko ti-decision ti tekiwa ku nga langutiwi ngopfu lavantshwa hi timhaka ta ku ri vanhu lava va nga ta va va teka decision ku ta va ku nga ri lavantshwa. Valungu va swi vula kahle va ku anything about us without us is against us. All right, okay, hina bona Mr. Shishenge la. Mr. Shishenge. Aha, hayi mi nga dzinginiki, mo vhe mi twa sweswo. Mavona a ni se dzinginika kusukisa loko mi ni fonerini sweswi ni nge dzinginika hambi ko hundza nhonga ni nge languti ni nge topiki. Jesus nele. Yeah, everesa vola ka tabeng tša baswa ka ra dipolotiki re bona fa baswa ba bantši ga ba interested ka go tšea karolo mo go di-elections like o tla kwa baswa ba rena we cannot vote because a gona something se le re go re a se humana in return se le ka re ke eng go baswa ba re go they are not taking part in elections. Mr. Shishenge? Oh, I was talking about young people who are not taking part in elections. Like during the elections time, they would say, "No, we're not gonna vote because nothing gonna change for us." Like those kind of young people, what can you say to them? Leswi nga swi vulaku i ku eka tipolitiki lavantshwa va fanele va tlanga xiphemu xikulukumba hikuva tiko ri le mavokweni ya vona hambi loko vo ka va nga voti leswi swi nga ta humelela swi nga ta vula ku swi ta va swi nga khumba na vona. Se lexi xi humelelaku i ku vanhu lava va nga henhla eka tipolitiki va ta teka swiboho leswi swi nga ta endla leswaku swi tlhela swi xanisa vona kasi loko va nghenelela eka tipolitiki va ta kota ku va na marito na vona va kota ku swilo swi cinca. Mi nga va mi chekini ku kusukisa hi 1994 palamende ya hina a yi ri na vanhu lavakulu swinene kambe ku ta eka malembe lama nga hundza ku ve ku nghenelela na vanhu lavatsongo leswi swi nga
tisa ku cinca eka tipolitiki ta Afrika-Dzonga. Se lavantshwa va fanele va vhota, loko munhu va nga n'wi lavi va vona a nga endli leswi va lavaka swona va n'wi humesa, kasi loyi va hleketa ku i nga ri u ta va endlela leswi va lavaka swona va n'wi nghenisa. A ni kha ni vula ekusunguleni ku ri valungu va swi vula kahle va ku anything about us without us is against us. Se lavantshwa loko va nga ngheneleli eka swa tipolitiki swi nga ta vula ku ri swiboho leswi nga ta tekiwa loko swi nga va fevhari swi nga ta vula ku a va nge vi na xo swi vula hikuva va ta va va nga votangi. So ha ntse re lebeletse kwa kabineteng ya Afrika Borwa re bona fa go na le batho ba loroko ba golo na batho ba swa ba fiwa chance na to lead in the politics. Ni kombela mtana kambe mtsekelela kule nyana. Ke re lebeletse in the cabinet, in South African cabinet ke batho ba golo kudu. So then we want to know what now baswa are they given a chance to lead? Ni vona ingari swi ya hi ti-political organization ku va vantshwa va nyikiwa swiyimo. Loko mo langutaka kahleni majority ya vanhu lava va nga parliament a hi lavantshwa i vanhu lavakulukumba, mi kuma ku van'wani va na vo 73 wa malembe. Leswi a swi fanele swi cinciwa hi vona vantshwa. Loko vantshwa va nga ngheneleli ka tipolitiki lavakulukumba va ta tshama va teka switulu leswiya ivi va tlhela va ku vona vanhu lava va fanele va ya ka peceni loko va ri na 65 years, kambe vo va ka va swi tiva ku ri va pfumeleriwa ku va nghenelela ka swa tipolitiki va za va fikisa vo 75 years. Se swi na nkoka ngopfu ku lavantshwa va nghenelela va ta kota ku cinca milawu leyi nga ta kota ku yi fambisa tiko ri ya emahlweni. Hi ku loko mi kuma ku ri munhu u na 70 years u fanele a ya tshama na vatukulu a va hlayela switori, a nga ha ngheneleli ngopfu ka timhaka ta tiko. Kambe lexi nga ta humelela ku ri timhaka ta ku a tshama laha ndzhaku a pfuna lava va nga vantshwa hi ku va advise ku va fanele va endla yini. Ku nga ri timhaka ta ku yena u fanele a teka switulu leswiya. Va fanele va nyika lavantshwa nkarhi ku va va tirha va tirhisa miehleketo ya vona ku yisa tiko emahlweni. Hi leswi vantshwa va fanele va swi lwela. Loko va nga swi lweli lavakulukumba va ta tshama va kha va ku mi sungula ku va ti-president loko mi ri na 40 years, kambe mi kuma ku lavantshwa munhu loko a ri kona a ri na 30 years a ri na matimba emiehleketweni a nga swi kota ku a rhangela tiko. Se swi na nkoka ku vantshwa va nghenelela ka tipolitiki ku va ta kota ku cinca milawu leyi yi va pfalelaka timhaka ta ku va kumeka va rhangela. Se ni vona ngari a Afrika-Dzonga ka ha ri na xiphiqo xikulukumba ku va hi rhangisa ngopfu vanhu lavakulukumba. Leswi nga endla ku va pfala palamende i timhaka ta ku i vakhalabya na vakhegulu lava va nga laya va swi tiva ku ri vanhu lava va nga na swiphiqo timhaka ta rihanyo na swin'wana na swin'wana. Va pfula swikolo hi ku i vana lavatsongo va twa i nga ri vana lavatsongo va nge koti ku va affectiwa swinene na swin'wana na swin'wana. Se hi ti-decisions leti tekiwaka ti tekeriwa vantshwa ku va ku ri na swiphiqo hikuva vantshwa va nga ngheneleli. Leswi vulaka ku ri vantshwa va fanele va nghenelela eka timhaka ta tipolitiki. Lomu tikerekeni tipolitiki ti kumeka hinkwako. A tikerekeni va fanele va kumeka va chumayela va ha ri lavatsongo, va kumeka va rhangela va ha ri lavatsongo. Ku nga va ku ri lomu swikolweni lomu aka ti-union hinkwako laha ku nga na tipolitiki vantshwa va fanele va rhanga mahlweni ku va kota ku va injecta miehleketo leyintshwa leyi nga ta ta na swilo leswintshwa leswi nga ta kota ku swi pfuna tiko swi yisa tiko emahlweni. Ku nga ri timhaka ta ku ri va yimela vanhu lavakulu ku nga vakhalabya na vakhegulu va va endlela swilo. Se mara loko mi kuma ku ri aka swivandla sweswi mi nga hetelela mi kha mi swi hlaya kumbe a tikerekeni kumbe mi kuma ku ri a vele ku nyikiweni chance tanihi vantshwa i yini lexi va fanele ku va xi endla leswaku swi za swi twakala kumbe va tikuma va kuma just a little chance ya ku va tikuma va kha va yisa emahlweni? Xikulukumba lexi xi endlaka ku swilo swi va swi famba hi ndlela yaleyo i polisi nkarhi wo tala. Loko a kerekeni ku ri na polisi leyi nge koti ku chumayela loko u nge se fikisa 60 years swi nga ta vula ku ri polisi yaleyo yi fanele yi cinciwa. Loko a palamende va ri na polisi liya ya ku hayi loko u nge se fikisa 35 u nge vi president, polisi yaleyo yi fanele yi cinciwa. Xikulukumba munhu a nga va a hanyi malembe mo tala kambe mi kuma ka malembe lama nga mahanya mo tala a ku na nchumu lexi a nga xi endla xo vonaka. Kambe ku na ku munhu a nga hanya malembe matsongo kambe loko mi languta malembe lamaya munhu a kumeka a endli swilo swo tala. Sweswo swi endliwa hi yini na? Hi ku Xikwembu xi nyiki munhu un'wana na un'wana miehleketo leyi yi talaka ku kuma ku minkarhi yin'wana yi kula hi xihatla munhu a kota ku va a rhangela hi ndlela leyi nga fanele. Loko mo languta vanhu vo fana na vo Steve Biko i vanhu lava va ha ri vatsongo loko va rhangela. Loko mo languta vanhu vo fana na vo Lumumba i
i vanhu lavatsongo loko lava mi nga va vona ku va rhangela loko mi languta vanhu vo fana na vo Floyd Shivambu vo Julius Malema i vanhu lava nga sungula va ri vatsongo kambe va kotile ku va va tisa injection yo karhi eka swa tipolitiki leswi nga endla leswaku va kumeka va dzingisa tiko hi ndlela ya ku tiko ri fanele ri famba hi ndlela leyi na swin'wana na swin'wana se swi na nkoka ngopfu kambe hi nga vuli leswaku lavakulukumba va fanele va tshikiwa rhavi lerintshwa ri tiya hi le ra khale lavakulukumba na vona va fanele va vekiwa kwalaya kambe va nga yi va ya va kumeka va ri majority ku ri vona lava va endlaka swilo a hi vuli ku hava cukumeta munhu a nge cukumeti vanhu lavakulukumba va na vukarhi va na vutivi byikulukumba lebyi hi fanelaka hi dyondza eka byona kambe u nga kumeki ku ri vona ntsene lava rhangelaka hambi ku ri tikerekeni hambi ku ri kwihi ma swi vona i mhaka ya koka ngopfu yaleyo Mr. Nshanga re tseba ga gore le dira dilo tse dintšhi le a ngwala dipuko ebile le morutiši le bereka le baswa le ka kgona gore tšeela re tsenya ka more about la re botsa more about Ghetto Studio gore na what is it all about? Freedom of speech ku nga Ghetto Studio lexi ni tirhaka na vantshwa ngopfungopfu va le Ivory mara van'wani va kumeka va ri ehandle ka ndhawu ya Ivory hi laha mi kumaku ku ri hi kumeka hi tshama kona hi discussa timhaka ta swa tipolitiki ta tiko hi languta ku ri political organization leyi yi endla swona kumbe leyi a yi endli swona ivi hi tlhela hi kumeka hi tsala swo fana na tipoeme laha hi tlhelaka hi presenta loko hi ri na ti-poetry sessions kun'wana nkarhi wun'wana hi kumeka hi ti-recorda kwala studio hi swi yisa ka vanhu hi kota ku va na ku tisa consciousness ku vanhu va kumeka va ri aware hi swilo leswi nga ku humeleleni loko mo languta buku leyi hi nga yi tsala leyi nga ta huma eka lembe leri taka va ngo in my gospel scriptures i buku leyi yi vulavulaka hi vutomi bya ghetto loko munhu a lava ku twisisa ku a ghetto ku humelela yini u fanele a tirhisa buku yaleyo a yi hlaya it's so decolonizing in a manner that loko buku leyi yi huma a yi fanele yi kumeka yi hangalasiwa na swikolo hambi vona va nga dyondzi kambe a yi fanele yi kumeka yi ri ti-library because i buku leyi nga ta cinca matsalelo ya swa vutlhokovetseri yi nga ta cinca maendlelo ya swilo loko vanhu va yi hlaya se buku liya i buku yin'wana yi nga na matimba ngopfu loko mo yi hlaya kumbe mi hlaya switlokovetselo swinharhu mi nga kota ku twisisa ku hi mpela studio leyi le ku tirheni because hi tirhisa studio xa hina hi tirhisa publication ya hina hi le ku hlengeleteni ka swilo hinkwaswo ku ri hi kumeka hi ri na matimba a ghetto ku nga ri leswiwa swa ku loko hi fanele hi landza swilo hi swi landza ka vanhu van'wani hi fanele hi kota ku ti endlela swilo biko loko a ku black man you are on your own a vulavula tiyisku hi fanele ku va hina hi tiyimela hi hexe hi tlhela hi kota ku ti endlela swilo hi hexe leswiya swa ku mi kuma ku ri munhu a teka n'wana a ku n'wi yisa exikolweni hala vo migrant ehenhleni ka loko ku ri ku na xikolo la a ghetto swi ta endla ku ri vanhu lava nga la ghetto va nga koti ku va lava ku hluvukisa swikolo leswi nga kona la ghetto mara leswi swi tsakisaka ghetto ya hina i ghetto leyi loko swi ta ka dyondzo va swi tekela nhlokweni swikolo swa hina swi kumeka swa swi phikizana na kona leswi swi nga tindhawini letiya ta valungu so ga re lebeletse ke nyaka go tsebang fa gore since le mongwadi published author now do you help young people ba le gore go ke bangwadi even if maybe they are not writing about politics? ni pfuna lavatsongo hinkwavo loko mo languta ku na yin'wana ya buku leyi hi nga ta va hi ri na yona yi nga ta va yi kha yi huma ku nga ri khale buku leyi yi tsariwe hi vana va xikolo lava mi dyondzaka na vona yona i switori swa mampela ku na vanhu vo tala ma vona vanhu vo fana na T-Bone Connect Mamabolo ku na xitori xa yena ku na vanhu vo fana na Likau luya wa Drip sneaker na yena u kona ku na vanhu vo tala lava nga humelerisa swilo swo hambanahambana va huma exikolweni xa hina buku liya i buku leyi loko mo yi hlaya loko mi ya heta mi hete humesa ehloti swi nga ta vula ku ri yi mpela misava mi nga ha ri hava ti-emotions hikuva ya khava yi kombisa ku ri munhu wa tima ku humelela yini hi yena kambe a hi timhaka ta ku i tipolitiki vanhu lava a hi tipolitician mara vona va tsala hi swi leswi swi khumbaka vutomi bya masiku hinkwawo mara na le ka yona buku leya ya my gospel scriptures ku na van'wana lava va nga tsala hi rirhandzu
na mina hi nexe ku na verse leyi ni nga yi vitana ku ri i love letters se loko hi vulavula hi timhaka ta rirhandzu hi vulavula hi timhaka ta rirhandzu hi ndlela yin'wana yo saseka leyi endlaka ku ri munhu loko a karhi a hlaya buku liya a nga lavi ku yi veka ehansi ni ve na nkateko ku hlangana na vana lava vatsongo vo tala lava ni nga kota ku humelerisa migingiriko ya vona eka tindhawu to hambanahambana loko swi ya hi ku tsala ku fikisa loko ku sunguleni ku tirha van'wani va fika va tsala va hundza va fika va tsala va hundza ku fana na Emali loyi Khabo mi nga mi voni ka SABC 2 ka lena sa Asphalt u hlamuseli kahle ku ri a hi endla na yena swa vutlhokovetseri hi un'wana wa vanhu lava humaka emavokweni laha namuntlha eka Mapedi hi yena a nga kuma number 1 hi vutlhokovetseri loko mo languta ni secha ku Khabo kumbe mi ya ka timeline ya mina ni ta vona ni n'wi thegini laya leswi a kha swi vula ka YouTube mara i leswi humaka ka SABC 2 se swi na nkoka ngopfu ku munhu loko a ri munhu a kota ku tirha na vanhu lavatsongo hi ku mina tanihi munhu loyi a hanyaka a nga murhangeri ni pfumela ku ri loko u ri murhangeri u wina u ri wexe a wu murhangeri la nga helela murhangeri u fanele a wina na vanhu van'wana u fanele a kota ku hlula na vanhu vo ringana 5 vo ringana 10 loko u hluli na vanhu va yi 5 swi vula loko vanhu lava va 5 na vona va expanda va ya ka van'wana va ku 10 va ku 15 va ku 20 kambe loko u lava endla leswiya swa ku wena u tirha u ri wexe swi vula ku ri wena u pfalela vanhu van'wana tindlela ta ku va kota ku va ya mahlweni se swi na nkoka ku munhu a tshama a karhi a swi tiva leswaku a nge vi munhu a ri yexe tanihileswi ni tivaka ku Vatsonga va vula va ku hayi xandla xin'we a xi nge nusi hove. Okay, loko hi langutisa role leyi tlangiwaka hi Vukreste loko swi fika ka timhaka ta vupolitics hi yihi? Vakreste va na role yikulukumba leyi va fanelaka va yi tlanga eka timhaka ta swa tipolitiki loko mo languta mi kuma ku ri ku na swo talatalanyana leswi swi endliwaka a palamende loko mi kuma ku ri van'watipolitiki va kona i van'watipolitiki lava va kumeka ku va nga ngheni na kereke va nga teka ti-decisions leti nga ta pfalela Vakreste ku va kota ku endla swilo swo karhi ene loko mi swi languta mi ta swi vona ku Vakreste i vanhu lava va hanyaka vutomi lebyi byi nga basa lebyi nga saseka va nga laviki timhaka ta ku ri ku fanele ku dlayiwa vanhu ku fanele ku hemiwa vanhu ku fanele ku susiwa makhwiri sweswo swo tanihi leswo ka swi nga fanelangi se xikulukumba i timhaka ta ku ri Vakreste va fanele va kumeka va ri kona va guide va kota ku letela tiko kumbe rixaka leswaku ri kota ku ri famba ri ya mahlweni hi ndlela leyi nga fanela loko mo languta vanhu van'wana kun'wana a va ha khongeli no khongeliwa ene loko mo languta swikhongelo swi ve swi pfuna vanhu vo tala ngopfu eminkarhini leyi nga hundza na loko hi karhi hi lwa apartheid a ku ri xikhongelo leswi a swi rhangisiwa mahlweni vanhu a tikerekeni a va nghena va kota ku va vulavula hi swa tipolitiki va rhanga va khongela va vika eka Xikwembu leswaku hi kombela leswaku i hi pfuna hi va na miehleketo leyi nga basa kambe hi karhi hi lwisa nala loyi ku nga xihlawuhlawu na ku va winile hi timhaka ta sweswo na swin'wana na swin'wana. There is a book titled Lockdown. Can you tell us briefly about it? Yeah, Lockdown i buku leyi ni nga yi tsala eka masiku ya 21 loko ha ku pfaleriwa hi va evuhlongeni etindlwini ta hina. Lexi xi nga humelela i ku siku rin'wana na rin'wana a ni kumeka ni tsala xitlhokovetselo xin'we xitlhokovetselo xa kona hi swin'wana leswi swi langutaku timhaka ta ntungu lowu hi nga hlangana na wona wa corona se swin'wana swa swona ko va timhaka ta ku a ni hleketa leswi vutomi byi nga xiswona ku ri ni kota ku va ni tsala ku ni fikisela vahlayi va tiko ra hina ku va kota ku hlaya hi ndlela leyi yi nga saseka se buku liya i buku leyi nga ku fambeni swinene lexi ni tsakisaka i ku buku liya yi famba ngopfu etindhawini leti ni hanyaka eka tona eka vanhu lava a ni tsalela vona a swi pfuni nchumu leswo mi kuma ku ri ni mutsari mara a ni koti ku tiveka vanhu a va ni hlayi
na Ivory Park mara va ya hlayiwa hi vanhu ve le handle leswi hi leswi hi fanele ku hi cinca hi kota ku twisisa ku ri loko u tsalela vanhu u fanele ku swi tiva ku i vo mani lava va tsalelaka a ni nga tsaleli mina ni ku ni ya tsalela valungu a ni va tivi na ku va hanya njhani na swona kambe ni tsalela vatima vanhu va ka hina hi ku na swi tiva ku ri va hlupheka ku fika kwihi kambe buku liya hi yin'wana ya tibuku leti mi fanele ku mi tikuma mi hlaya na n'wina mi kota ku twisisa ku ri ku humelela yini yi tsariwile yi lukiwa hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla Mr. Shen hikokwalaho ka nkarhi mani a hi lava ku marito ma n'wina mo hetisela mi kha mi songasonga ngopfungopfu loko va hi kha hi langutisa eka vantshwa lava va chavaka ku tinghenelerisa ngopfu aka timhaka ta tipolitiki mi ta ku yini aka vona lexi ni nga xi vulaka eka vantshwa i ku a ku na munhu loyi a nga tsariwa a ri wa xiyimo xa le henhla wena loko u ri na miehleketo ya ku va u nghenelela eka tipolitiki landzelela mbilu ya wena loko u swi vona leswaku wa swi kota ku va u rhangela ku nga va ku ri eka vanghana va wena ku nga va ku ri endhawini leyi u kumekaka eka yona teka xiboho u landzelela tipolitiki vantshwa va fanele va nghenelela tipolitiki hi xitalo ku va ta kota ku solva ti-problem ta vona ti-problem ti solviwa hi vinyi va tona se vantshwa va nga kota ku va va solva ti-problem to tala leti hi hlanganaka na tona laha vuton'wini se ni nga vula sweswo eka vantshwa ku ri mi nga chavi eka xiboho nghenelelani eka tipolitiki yisani mahlweni swo fana na sweswo mi ta ri vona tiko ri ta cinca ge go na le baso gore ba nyaka thušo mapepego ka bongwadi goba go publisha ga dipuku na le ka ba le gore le a thušana le humanaga bjang lava va lavaka ku pfuniwa hi swa vutsari va nga tihlanganisa na mina eka nambara ya 083 33 88 275 083 33 88 275 kumbexani va tihlanganisa na mina eka inbox eka inoxenge eka Facebook kumbexani va ya ka page ra mina Xishenge community project Xishenge community project ku na ni posta ti-project leti ndzi endlaka laha na swin'wana na swin'wana loko va lava ku pfuniwa hi timhaka ta vutsari lavantshwa va nga tshinela hi vona va fanele ku va hi kombisa leswaku hi fanele hi famba njhani hi ya mahlweni hi khensi swinene nkarhi wa n'wina vanani na madamu lamanene hi mi wo sungula ku la ku ta vhela mi ta na buku a mi nga chavi buku kanani mi tana manuscript hi ta yi vona ku hi humesa njhani hi fanele hi tsala tibuku hi tlhe hi kota ku kondletela vanhu ku va kota ku hlaya ku va va ka tipolitiki ya mahlweni mara na khensa swinene Mr. Xishenga latswale before re tsena mo interview be ke ditšikile producer ka kwa officing re ga re lebelela ke mmotsa gore a kry-a dipolotiki a re Mr. Xishenga ba re bona le one of the students are I don't like politics but don't write something that you don't like about politics yeah that is what happens if you don't like politics go and write what you don't like about politics. If you like politics, go and write what you like about politics. Okay. As such, we are actually developing a country. We are developing the nation. In ndlela yaleyo ta va kha hi kota ku at least hi hluvukisa rixaka a ro hluvuka hi timhaka ta ku vanhu va famba hi ndlela yin'we mi ta yi hala van'wani va ta yi hala kambe mi va mi tiva ku mi ya a ndhawu yin'we laha mi nga ta va mi ya hluvukisa rixaka Mr. Xishenga ni mi nyika 10 seconds why risimu ra dokodela Magidi Mbele risimu leri ri ni tsundzuxa swo tala ngopfu loko ku fika lembe ra 2000 ni kumeke ku va yindlu laha kaya se a hi tlela ku vava a ku nga ha ri na leswi a hi fanele hi swi endla mi kuma ku ri a ku hanyeki se risimu leriya ri ni tisela ku kota ku twisisa ku ri misaveni hi hlangana na swiphiqo swo tala ku fana na sweswi hi hlanganaka na corona ma vona lembe leri ni nge ri rivali ni tsali na lockdown se malembe lama ni vanaka lama a ni tsali ku va ni ma rivala swilo swo fana na leswi a ni tsali ku swi rivala se na rona lembe leri ra 2000 ku fanele ku va ku ri na leswi ni fanele ku ni swi tsala hi rona ku hi nga ri rivali Mr. Xishenga hina va lava na corona
Hi khensa swinene kokwana ka karhi vana na madamu lawa na yena nene Khensa yena a xikomba xi nga yesi. inkomu Thank you. Thank you.